بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. मज़मून ईमान और निफाक के इम्तियाजी फ़र्क की वज़ाहत। मतलब जो लोग ज़बान से तो ईमान का दावा करें मगर शरीयत के फ़ैसले पर राज़ी न हों वो मुनाफिक हैं। रसूल पर ईमान लाने का मतलब तो ये है कि वो खुदा के जो भी अहकाम पेश करें इनकी इताअत की जाए। ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब की कसम ये लोग कभी मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि ये अपने बाहमी इख्तिलाफ में आपको फैसला करने वाला न मान लें। और अगर इन्हें खुदा की राह में जान देने या हिजरत करने का हुक्म दिया जाए तो इस पर अमल करने तैयार न हो जाएं। मुनाफिकीन से तो ऐसी तवक्को नहीं है, हालांकि ये अहकाम खुद इन्हीं के फ़ायदे के लिए दिए जाते हैं। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगे आखिरत में इनको अंबिया व सिद्दीकीन
و شہداء اور صالحین کی رفاقت نصیب ہوگی۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آ جائیں۔